ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እኔው ነኝ የጽንያ ክፍል ፊዚክስ መምህራችሁ ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። ዛሬ የምንመለከተው ሴክሽን 6.4 ሳውንድ ዌቭ ፓርት 2 ይሆናል ማለት ነው። from that of unit 6 with that of what the mechanical oscillation and what waves, the mechanical oscillation and waves. So by having this ትምህርታችንን ከመጀመራችን በፊት ታዲያ እንደ ሁሉ ጊዜው ዌብሳይታችንን ዌብሳይታችን lucybridgeacademy.com በመጎብኘት ሾርት ኖቶች የጥያቄ ባንክ እንዲሁም ከ5 በላይ ቋንቋ መረዳት የሚችል የኤአይ አሲስታንስ ፕላትፎርም ማግኘት ትችላላችሁ። በተጨማሪም የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁና የቴሌግራም ቻናላችንን እየተቀላቀላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን አጋሩ። እንዲሁም የሞባይል አፕሊኬሽን ስለተለቀቀ ከአፕ ስቶር እየገባችሁ ሁሉንም ዶክመንቶች ሁሉንም ቪዲዮዎች በቀላሉ መጠቀም ስለምትችሉ አሁኑን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ታዲያ ወደ ትምህርታችንን በባለፈው ቪዲዮ ካቆምንበት እንቀጥላለን ማለት ነው። that is about what the sound wave part 2 without the sound wave in that of the wave having that of the speed of sound at a given medium, like that of the speed of sound in air, which is calculated by having that of what the speed of sound in air with the same as what 331 meter per second, okay, times what under the root of 1 plus Tc over the temperature at a given temperature divided by what 273 degrees Celsius. This is having that 273 degrees Celsius, that is absolute temperature. The absolute temperature, which is what we call is what 0 Kelvin. 273 degrees Celsius, which is mean by what 0 Kelvin. Okay, 0 Kelvin. So by having this, now what about the speed of sound in different media? Okay, ወደ ተለያየ ሚዲያ ደግሞ what happened without the speed of sound, which is fast in solid and also slower than what liquid and slowest at what gases. Okay, የብርሃን ፍጥነት የድምጽ ፍጥነት በሶሊድ ነገር በጣም ፈጣን ነው። ከዛ slow at what liquid but slowest at gases. ከጋሶች ላይ ደግሞ okay በጣም ዝግ ያለ ነው፣ ቀስ ያለ ነው። ነገር ግን in that vacuum ደግሞ ጭራሽ አይሄድም፣ ጭራሽ መተላለፍ አይችልም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ማወቅ አለ። the difference due to that of the closely packed particles, okay, the closely packed particles የፓርቲክሎች መቀራረብ ነው። ያ ማለት ከፍተኛ የሆነ ቫይብሬሽን በትራ this is because of what, okay, the closely packed particles that's used for vibration, okay, for high vibration, let's say it's high vibration, but ለከፍተኛ የሆነ vibration ማለት ነው። for high vibration ለከፍተኛ የሆነ vibration በጣም ይጠቅማሉ ማለት። so in that of speed of sound in that different medium that you have at these tables, እነዚህን ቴብሎች with that of copper ለምሳሌ ያክል ኮፐር ላይ 8.9 ዴንሲቲው 8.9 ነው። then ስፒዱ እስከ 6420 ሜትር ፐር ሰከንድ ይጓዛል። okay, like steel 5940 beryllium okay 12890 ሄርትዝ okay largest 12890 ሜትር ፐር ሰከንድ ይላል። that of aluminum 6420 okay aluminum and copper have what the same, aluminum and copper have the same, okay, whereas in air 331.45, okay, and that of skull bone ለምሳሌ ያክል skull bone 4080 okay 4080 ያክል ሜትር ፐር ሰከንድ ይፈጥራል ማለት ነው። 4080 ሜትር ፐር ሰከንድ ይፈጥራል ማለት ነው። like muscle on that of what 1580 ሜትር ፐር ሰከንድ, on fat 1450, okay, and helium 965, okay 965 በዚህ አይነት መንገድ that's basically with that of this constant values which are given for that of what the speed of sound, ድምጽ ፍጥነት እነዚህ constant values በአብዛኛው ጊዜ ይሰጣል for that of getting of what for getting of how far it travels with this speed, በዚህ ስፒድ በዚች ሰዓት ላይ ምን ያክል ይሄዳል የሚለውን ጥያቄ ከተጠየቃችሁ ይሰጣችኋል ማለት ነው። the other key concept is that the sound that travel slower in liquid than what solid and fast in liquid than gases, fast in liquid than gases. የዚህን ትምህርት ክፍል ሙሉ ቪዲዮ ማግኘት ከፈለጋችሁ በዌብሳይታችን ወይም ደግሞ በሞባይል አፕሊኬሽናችን ማግኘት ትችላላችሁ። መልካም የጥናት ጊዜ